On reprend. Hi. Sécrétion de l'insuline induite par le glucose, mécanisme. Ah, donc le mécanisme de la sécrétion de l'insuline. Peut-être que جبت واحد الشيء هاد الحكايه خلينا منها. شوفوا واش قال لكم لو جلوكوز بينتر دون لا سيلول بيتا. عبالكم باللي عندي في لو بونكرياس كيما قريتو في ايستولوجي قريتو البونكرياس ولا مازال؟ Le pancréas, عندي البنكرياس اكزوكرين بنكرياس اندوكرين. تري بيان البنكرياس اكزوكرين سيركيليتي لي زونزيم وين يروحوا في الفيرسيون وين يروحوا يتلاقاو مع الكوليدوك في l'ampoule de Vater هكا l'ampoule de Vater وين تصبت في D2 donc je vais retrouver des enzymes pancréatiques au niveau de l'intestin. هذا le pancréas exocrine qui va sécréter des enzymes la trypsine, c'est pas important. عندي le pancréas endocrine représenté principalement par les îlots de Langerhans, qui sont retrouvés surtout au niveau de la queue du pancréas. Les îlots de Langerhans forment les cellules alpha, bêta, gamma et epsilon. ما درناهمش epsilon. معليش. epsilon alpha يسكريتي الجلوكاغون وبيتا الانسولين وغاما لا سوماتوستاتين وابسيلون نسيت واحد الحاجه واحد الانزيم سي سي كا واقع ولا تروك كوم سا. Non, c'est C4 à l'intestin. Bref, quand les cellules epsilon, c'est tout chez sécurité. C'est une sécurité de les hormones. Ah, bref. Donc, la sécrétion d'insuline induite par le glucose, mécanisme cellulaire. Le glucose pénètre dans la cellule bêta par l'intermédiaire d'un transporteur spécifique, isoforme, GLUT2. Ah, GLUT2, allez, GLUT2 fait le pancréas. شو الشاطر ولا الشاطر هاي الدراري هيا علاش GLUT2 هي علاش واش تعرف اكسلون لازم تكون عندها une molécule qui n'est pas stimulée par rien كاين glucose تدخلو باش pour qu'elle soit le plus sensible à la glycémie aux conditions locales et systémiques. GLUT2 chez les rongeurs et GLUT2 bon قال لكم الفيران عندهم دي GLUT2 وانتم عندكم دي GLUT1 ايش هو انتم عندكم دي GLUT1 خلينا من الفيران. Le glucose est phosphorylé en glucose 6-phosphate par la glucokinase في البنكرياس. glucokinase ماشي exokinase ما تسيني باش affinité faible glucokinase في البنكرياس. Très bien, considéré par certains auteurs comme le détecteur de glucose sensor. شوفوا très bien. Donc واش عندي البنكرياس وقعت بلاصتو او شاطر il est rétro شنو نقولوا c'est un organe le bloc duodéno-pancréatique est rétropéritonien. C'est moi le péritone. Pour le péritone postérieur. En glucose 6-phosphate par la glucokinase, par certains auteurs, c'est l'essence de glucose. Une fois phosphorylé, le glucose est utilisé principalement par la voie de la glycolyse et de la respiration oxydative. Très bien. Le métabolisme du glucose dans la cellule bêta est à l'origine d'une production accrue de protons d'équivalent réduit notre H, blablabla, et surtout d'intermédiaires phosphorylés, ATP. La génération d'ATP provoque l'inactivation des canaux K plus ATP, entraînant une dépolarisation orale, et l'ouverture des canaux CA de plus voltage dépendant, aboutissant finalement à l'augmentation massive de l'action cytosolique CA de plus, stimulation de خلينا من هذا الاحترام. شوفوا une petite photo. شوف صورة تغني عن ألف كلمة. هاو الجلوكوز bon هاو الجلوكوز هاو الجلوت 2 عند الفيران. Bon, je sais pas. Non, c'est censé être une cellule humaine, non? C'est un livre, t'as les humains, je t'ai le fait là. Il a fait une remarque. Il a dit oublier ce qui est par rapport au GLUT1, c'est GLUT2 pour l'homme. هنايا مكتوب. Non, Oui, eh? Voilà. mise à jour. C'est pas le même. Un autre résumé. Très bien, خلاص. كيفاش ندير الجلوت 2 C'est pas important. ماشي كيف لا je suis désolé. نشوفوا بلي الجلوت 2 كيما قلنا بلي لي جلوت 2 كيما شفنا في مع الاول تاع لي كور خاطش ما il n'a pas été mis à jour هذا الفيشي كاين شويه لي زيرور هايا هذا ما داروهمش تكون دارها واحد اخر هما ما داروهاش كاين في امبريمي بصح ماشي اللي داروا هذا البوليكوبي اللي داروها انتو يكون واحد طلب برومولي مورانا. Bref, هاي donc عندي une GLUT 2
phosphate. Donc قد ما يطلع الجلوكوز 6 فوسفات تزيد لا كونتيتي طون كو لو سيكل دو كرابس يبقى يخدم تبقى تخدم ماهوش مساتوري راه يخدم تقعد تخدم تطلع لا كونتيتي يخدم سيكل دو كرابس تخدم لاشين ريسبيراتوار ميتوكوندريال اي تطلع لا كونتيتي d'ATP. La quantité d'ATP, l'ATP elle va agir au niveau d'un transporteur. Le transporteur ou اسمه ATP K+, ATP dependent channel. ATP dependent channel معناتها c'est un transporteur, c'est un canal qui transporte le K+, mais qui est dépendant de l'ATP. L'ATP واش دير تغلقه تنبيه كي تنبيه واش يولي الكابلوس ما يخرجش من لا سيلول كي ما يخرجش الكابلوس il y aura une accumulation de كابلوس كي تصير l'accumulation تاع الكابلوس تزيد لا شارج بوزيتيف داخل لا سيلول كي تزيد لا شارج بوزيتيف il y aura une dépolarisation membranaire هكذا ولا لا si une dépolarisation membranaire la cellule humaine elle est chargée la membrane plasmique elle est chargée en dehors positivement à l'intérieur négativement نحكم عندي un canal qui fait sortir des K+ qui sont des ions cationiques qui sont chargés positivement نغلقها نبلوكيها كي نبلوكيها الكابلوس ما يخرجش كي ما يخرجش نطلع على شارج بوزيتيف لداخل كي نطلع على شارج بوزيتيف je vais augmenter le seuil de repos jusqu'à ce qu'il atteigne le seuil d'action j'aurai une dépolarisation j'aurai une activation des canaux Na+K+ يقدروا يفتحوا يتغلقوا تك حتى يلحقوا un canal CA2+ بصح qui est voltage dépendant il n'est pas ligand dépendant كما الاخر il est ATP dépendant il est ligand dépendant معناتها il dépend de la liaison de la molécule d'ATP كي تلصق فيه la molécule d'ATP يتغلق كي يتغلق تطلع على شارج تاع الكابلوس كي تطلع على شارج تاع الكابلوس il y aura une dépolarisation membranaire la dépolarisation membranaire تلحق un canal qui est potentiel dépendant il est potentiel dépendant يتفتح كي يتفتح يدخل CA2+ كي يدخل CA2+ يروح les molécules via un mécanisme intracellulaire il y aura une exocytose de l'insuline. Voilà comment l'hyperglycémie va produire une sécrétion de l'insuline. Au niveau des cellules bêta, des îlots, de l'ingérence, de la queue du pancréas. D'accord ? Très bien. On reprend. Glucose, يدخل في الجلوت 2, مورا ما يدخل تحكموا لا glucokinase, دير به لا glycolyse, موراها cycle de Krebs, phosphorylation oxydative, تمدي l'ATP يطلع, يروح الكانال يبلوكي كي تبلوكا يطلع الكابلوس يدير ديبولاريزاسيون صار ديبولاريزاسيون تاكتيفي الكانال CA2+ يدخل داخل لا سيلول يروح لي فيزيكول وين راهي مستوكيا l'insuline exocytose le transport donc l'exocytose de l'insuline est un transport cytotique c'est un transport cytotique نعم il y a un problème c'est oui لازم تصير كامل هاد العشان non 9 صار هاد العشان est-ce qu'on est d'accord تعودوا تقراوها في اندوكرينو في 5 يوم ان شاء الله غمضوا عينكم تلحقوا 5 يوم اليوم سهله دوزيام اني سهله وحلوه régulation de la glycémie régulation métabolique allostérique est-ce que vous avez des questions qui a des questions questions ما عندكمش des questions عندك des questions فهمتي في des 20 ان شاء الله très bien bon régulation la régulation دي تقراوها وتحفظوها وحدكم يا غير نكسبليكي glucagon bon شوفوا تعيشوا هاد لي هرمون كيفاش يريغوليو قراهم وحدكم تحفظوهم ما عندكم والو شوفوا برك واش معناتها ديابيتوجين واش معناتها ديابيتوجين دايركم في لي هرمون هادو هما لي هرمون ماشي في الكور glucagon يقول لكم بلي سيت هرمون اي ديابيتوجين كورتيكويد و جي اش نعم non une hormone diabétogène c'est une hormone qui favorise l'apparition du diabète وعلاش خاطر هاد لي موليكول هاد لي هرمون
elle provoque et elle favorise l'hyperglycémie. L'hyperthyroïdie, واش دار؟ L'hyperthyroïdie, les hormones thyroïdiennes, ce sont des hormones de catabolisme. يا اخي اللي عندهم الكواتر hyperthyroïdien تلقاهم باللي يتقلقوا بالخف ويسخنوا يطلع لهم سخانه. علاش؟ عندهم une hyperconsommation تاع l'énergie. واش بك؟ غير خير. هيا on se reconcentre. L'insuline, elle stimule la lipogenèse. Est-ce que Elle stimule la lipogenèse, oui. est-ce qu'il y a un rapport avec la régulation de la glycémie? Oui. Oui. ما فهمتش. La lipogenèse ou la régulation de la glycémie. Oui. Puisque انت عندك الاخرى عندك l'insuline, elle va favoriser la diminution de la glycémie ou elle va favoriser la lipogenèse. Très bien. Donc انا qui stimule la lipogenèse, je vais inhiber la dégradation des lipides. On est d'accord? Donc je vais inhiber la consommation des lipides comme source d'énergie. On est d'accord? Vous les utiliser c'est des acides gras. Où est-ce que vous les utilisez? Vous le glucose qui utilise au sera une baisse de la glycémie. Donc elle va agir en diminuant la glycémie. خرجي تفضلي. Qu'elle passe. Allez, on reprend. On a diabétogène, on a les hormones thyroïdiennes. Les hormones thyroïdiennes, ce sont des hormones de catabolisme. Les protéines, ils produisent de l'énergie, de la chaleur, ils déroulent la diarrhée. باش نبرودويزي هذه الانرجي لازم لي du glucose. Donc il provoque des hyperglycémies. يطلعوا la glycémie pour que ce glucose soit utilisé. Donc à force واحد عنده des hyperthyroïdies يقعد غير يدير في des hyperglycémies. À un certain moment l'organisme يولف l'hyperglycémie ويولي عنده diabète. خاطر le diabète c'est quoi en fait? C'est une conséquence de une hyperglycémie ou une anomalie ou un déséquilibre glycémique à long terme qui va arriver au diabète. Donc نحكوا الديابيت شوفوا فهمتوش متى هرمون ديابيتوجين نورمالمون سي لا سول اكسبليكاسيون نيسيسير هنا الاخرين تقراوهم ومن بعد تزيدوا تقراوهم اون ديتاي في دوزيام تريمستر جو بونس با يسقسيوكم عليهم بصح قديروهم نتوما ما عندكمش vous n'avez pas le choix vous devez étudier vous devez travailler vous devez veiller vous devez être responsable vous allez devenir médecin hormone thyroïdien blablabla la leptine قال لكم باللي elle est sécrétée par l'adipocyte. Elle est bonne pour garder la ligne, bla bla bla. Elle est hypoglycémiante la leptine هذه. La leptine c'est une hormone هايلة. واش تدير؟ La leptine elle est anti-diabétogène, elle protège contre le diabète. هذه la leptine واش تدير؟ تقول l'organisme ما تكسر راسك ما والو. نقص la sécrétion تاع l'insuline. وانا نزيد لك لا سنسيبيليتي تاع لي سيلول لانسولين معناتها انت في عدمه راك حاب توسمو راك حاب تستيمولي هاد لي سيلول لازم لك 10 لي موليكول دانسولين انت نبعث لهم 5 وانا نهضر معاهم يدخلوا لك الجلوكوز سي كوم سا كال في دونك سي فوالا بالمعرفه دونك سي اون تري بون هرمون كونتر لو ديابيت انسولين تقراوها دو شام بلا 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 وهذيك لا شين سي وحفظوهم كيفاش واحد حبي سويسيدي بالانسولين فهمتوهم يا اخي تري بيان يا اخي ندوزيو ولا بيبتيد سي تي سكتي كي نلقاو ان طو élevé تاع الانسولين ما لازم دائما il doit être accompagné par le dosage du peptide C dans les urines. Le peptide C parvient de la dégradation qui synthétise une molécule de l'insuline, je l'accompagne par une synthèse de le peptide C. Le peptide C هذاك le taux تاعو في les urines il doit refléter la quantité تاع l'insuline اللي كاين في le sang. اذا لقيت بلي ما كاش peptide C ولا l'insuline طالعه منين جات الانسولين من برا صافي كضربها هكذا très bien. لازم يكونوا سواسوا. Remarque, à l'état nourri, le glucose sert essentiellement au cerveau. En cas de manque de glucose, la cellule nerveuse n'utilise pas d'acide gras car il est lié à l'albumine, ils ne peuvent pas traverser la membrane. déjà dit. Somatostatine, hormone inhibitrice, bloque les sécrétions pancréatiques. La somatostatine, c'est l'hormone la plus magnifique de notre organisme. Elle inhibe tout. Elle inhibe le glucagon, elle inhibe l'insuline, elle s'inhibe soi-même, elle-même. تنبي روحها تنبي كلش ما كاينش عفسه تستيمولي هذا السوماتوستاتين عمي زعما بالكونيسونس تنبي صح شكون يقول لي علاش شوفوا واش قال لكم لو glucagon stimule l'insuline sécrétion et l'insuline inhibe la sécrétion de le glucagon
Est-ce que vous êtes d'accord? Achetez un callback, s'il vous plaît. Le glucagon stimule l'insuline ou l'insuline inhibe le glucagon. Est-ce que vous êtes d'accord et pourquoi? تفضل. S'il vous plaît. أكو شوفكم أنا دوكا ما نقدرش نقعد هكا دايما. سكات. تبي شحال الحال؟ راح لك ليدي. علاش؟ Excellent. Après, si on hésite, on attend une augmentation plus. 9. هاي محاولة أخرى. نسقسيكم سؤال. علاش الجلوكاغون يطلع لا غليسيمي؟ لماذا؟ هاجا شوف. علاش نطلعوا لا غليسيمي؟ pour utiliser le glucose. Le glucose كيفاش نوتيليزيه بلا الانسولين؟ Le glucagon stimule la sécrétion, la synthèse et la sécrétion. C'est aussi simple que ça. كما يقول مسيو الشرف. Donc le glucagon il stimule la synthèse واسمه هذاك تاع الجلوكوز ويليبيريه ما نعرفوش شنو لا ديغراداسيون تاع الجلوكوجين ليسونسيال يطلع لا غليسيمي. كي نطلع لا غليسيمي واش ندير بها في الدم؟ ديما ندير بها. دونك نستيمول لا سيكريسيون تاع الانسولين بور كو الانسولين انترناليز سو جلوكوز. لازم نستعملوه. وتلاحظوا بلي في لي سيرفيس دو ريانيماسيون كيمدوا ان بوليس دو جلوكوز ما يمدوش الجلوكوز وحده، يمدوا جلوكوز بلس انسولين باش الانسولين تدخل داخل باش الجلوكوز يدخل داخل الانسولين. هكذا. نعم. نمدوا الجلوكوز ونمدوا شويه انسولين نقسمها لي سيلول اللي سون انسولين ديبوندونت يدخلوا واللي ماشي انسولين ديبوندونت يدخلوا. كلهم ياخذوا هكذا. Très bien. Mais trop je veux les glutes 4. Mais trop je veux les glutes 4 puisque les glutes 4 sont insulinodépendantes. Donc باش نخدم les glutes 4. هكذا. Très bien. خاطش l'organisme dans ses conditions naturelles et physiologiques. ما يجيش السكر منا، يجي منا. هكذا يجي منا من الانتستين، ما يجيش منا. قريتوا لي في انكريتين باللي كي نحط الجلوكوز منا وكي نحطو كي ناكلو ما يطلعش كيف لا غليسيمي. Donc, il faut penser aux conditions physiologiques. Par exemple, les services de chirurgie, qui نحب ندير une stomie, واحد نقطع له une partie ولا. Il faut toujours essayer de mimer les conditions physiologiques. كل حاجة عندها الدور تاعها. انتم تقول لواحد ندخل له كندير une stomie معناتها نخرج ان تيوب لبرا. معناتها سواء نخرج الانتستين ولا يخرج هنا تعرفوا. L'intestin ou les soit une stomie de défécation, d'élimination, soit une stomie de nutrition. Une stomie de nutrition qui me dit une gastrostomie. خلينا ندير une jéjunostomie ou une iléostomie. نوكل روحي من الاستوما. خلينا نوكل روحي من الانتستين. خاطر يجوز على les étapes تاع l'alimentation. هكذا. C'est très important d'être le plus physiologique que possible. Donc شفنا علاش والانسولين علاش تنبي الجلوكاغون. هذه سهله. الانسولين اللي ايبوغليسيميونت تنبي كلش. تدخل الجلوكوز داخل لي سيلول، تهبط الجلوكوز في الدم، تنبي الجلوكاغون باش ما يطلعهاش وخلاص. Toutes les catécholamines inhibent l'insuline. Les catécholamines ce sont les hormones du fight or flight. Tu as fait le concept de fight or flight. Les catécholamines comme l'adrénaline ou la noradrénaline, ce sont des hormones de stress, ce sont des hormones de stress qui sont en condition d'urgence où il لازم fight ولا flight. متى سواء نهرب ولا غزاله كي يجيها السبع ما تفايتيش تفلايتي تهرب منه وانتم الشجعان كي يجيكم واحد ما تهربوش تضاربوا. دونك نعيطوا لي كونديسيون دو فايت اور فلايت سوا دون لي دو كونديسيون سوا باش تهرب تهبط كامل لا غليسيمي تاعك ولي فيسو تكبرهم في لي موسكل باش تهرب ولا باش تضارب. Dans les deux conditions, j'ai besoin d'apport énergétique très important. Donc, je vais sécréter l'adrénaline. L'adrénaline va augmenter la fréquence cardiaque. Elle va créer des vasodilatations systémiques. طلعهم في les muscles. D'accord. Dis la fréquence cardiaque pour qu'il y ait un apport énergétique plus important dans la périphérie. Donc, toutes les catécholamines inhibent l'insuline. وعلاش باش يطلعوا لا غليسيمي باش نقدر نفايتي ولا نفلايتي. ورا الديابات. هاي الديابات. مازال. بون قلت لكم ستاتيك نقيس ديناميك نخلط ونقيس. هذا ما قراهم حدكم. قراوهم هذا هو البروميير كور.
هذا كنا ناسيين اكو شايفين صافا عبالي خباشين كي جيتو بان باللي حفظوهم هذوما على طوليرونس غليسيميك HbA1c تعرفوه يا اخي ليموغلوبين واش قال لكم لو بروف تاع بيوشيمي بلي ان بون ميدسان ناي هاي s'il vous plaît on se reconcentre خلاص لا بوز هيا قالوا لكم باللي اسكو قالوا لكم ما باليش اسكو قالوا لكم ولا لا قالوا لكم باللي ان بون كلينيسيان n'a pas besoin de l'hémoglobine glyquée pour diagnostiquer un diabète قالها لكم اسكو قالها لكم pour le suivi قالها لكم et bien depuis 2013 l'OMS reconnaît l'hémoglobine glyquée comme étant un moyen diagnostique. On peut utiliser l'hémoglobine glyquée. C'est facile. Un bon clinicien n'utilise pas l'HbA1c, il doit procéder cliniquement, il doit faire les épreuves il fait qu'il a un diabète. L'HbA1c c'est très facile. Il me dit que de la glycémie les 3 derniers mois. Il faut savoir que les globules rouges ce sont des cellules qui font l'hémoglobine l'hémoglobine je fais l'âme ou fait les globules ce sont des protéines qui ont 4 chaînes 2 chaînes alpha 2 chaînes bêta les chaînes bêta font les acides aminés les chaînes bêta t'as la globine t'as l'hémoglobine t'as le globule rouge ont la capacité de fixer le glucose par une réaction non enzymatique irréversible lente non enzymatique irréversible par une réaction irréversible non enzymatique et lente donc يقدر يلصق فيهم شحال يعيش الجلوبين روج très bien donc هذه الهيموغلوبين اللي كيخرج نقيسوها chaque 2 à 3 mois chaque 2 à 3 صح كي نديرو ترانسفيزيون سونغين كي واحد نحطوا له ساشيه تاع الدم ونديروها له فشحال تتبيري مع لا ترانسفيزيون سونغين عايش شاطرين لازم هذاك يكون كونجي بلازما وي قلت لك كيلو غلوبولار لي غلوبول روج نمدوهم شحال لا دوري دو في تاعو ماكسيمال 45 جور 40 جور شكون يقول لي علاش ناين اكسلون شاطره ولا شاطره برافو خاطر انا كي نحي الدم فيه لي غلوبول روج مخلطين كاين اللي زاد اليوم كاين اللي زاد البارح ماشي كامل زادوا دوكا حنا نقعدوا 120 يوم دونك il faut savoir que ما يقعدوش 120 يوم دونك on les garde 40 jours ما خلاص خاطر عندي دي غلوبول روج مخلطين سهله انا كي بوزوا لي لا كيسيون ما عرفتش ولا عرفت برافو هاي دونك غاردي اون تيت تقراو في ماطو اون 4 ان شاء الله كنتي واحد يسي يقول لكم علاش 40 جور قولوا له خاطر لي غلوبول روج مخلطين سمعتك هنا كيف هذا اللي كيفاش يعرفوا راهم مخلطين كيفاش يعرفوا بلي راهم مخلطين كيفاش يعرفوا بلي كيفاش يعرفوا وي vous avez raison c'est une très bonne question علاش يعرفوا كيفاش يعرفوا le reflet malgré le fait que les globules rouges ont des âges différents c'est parce que la glycémie قاعد ils la subissent كامل en même temps quel que soit l'âge هما elle n'est pas basée sur l'âge تاع الاخرى sur l'âge تاع الجلوبول rouge يا اخي elle est basée sur شغل la moyenne شحال فيها معناتها la moyenne تاع لي غلوبول روج شحال راهم فيكسين الجلوكوز شغل ce n'est pas le même impact وحده راني نحاكم دي غلوبول روج نشوف شحال فيكساو لا موين تاعهم شحال فيكساو ولا نلقى وحده فيها هابطه وحده فيها وحده سي دي غلوبول روج اللي راح نوتيليزيهم فونكسيونيل هكذا دونك هذيك الاخرى نحكموا لا موين هيا ولا ياخذوا طلعه كامل يقدروا جو سي با اكزاكتومون كومون سا سفي بس يقدروا ياخذوا طلعه كامل هو ما يقدرش يعيش اكثر من 120 جور معناتها هذيك الطلعه هي اللي غفلت دونك سي فاسيل دو تروفي ان موين جو بونس با كي ياخذوا لا موين يقدروا ياخذوا طلعه كامل لا كونتيتي دو غلوكوز فيكسي بصح تكون في الجديده ولا تكون في القديمه تكون في القديمه يقدروا ياخذوا طلعه كامله اش فهمتوا ستاتكم قالت لكم علاش في لي ترانسفيزيون نديروا 40 جور وهنا في
في الهيموغلوبين غليكي نقدروا نقيسوه. انا نقدر نحكم غلوبين روج ونلقاه فيه غير شويه. هو كان عنده هذا وين زاد عنده ان جور. جو بونس كو ياخذوا نو بصح الفيكس نو بلس الفي بلس الفيكس بلس وي بلس الفي بلس الفيكس. دونك ياخذوا اللي فيها اكثر شكون ولا لا موين هكذا. interprétation تحفظوهم لي كونتيتي. بون aujourd'hui la médecine d'aujourd'hui تقول لك باللي لازم لو ليموغلوبين غليكي كي انديفيدواليزي. ما خاطش درنا بزاف لي كلاسيفيكاسيون درنا سينا ما قدرناش. بون مشي انايا هما داروا قال لك باللي لو ديابيتيك لازم يخليها اقل من 6.5 ولا بيرسون سان لازم اقل من 5.5 وكل لابوش يحكي لكم. شكون يعرف ان بيرسون ديابيتيك ولا هو ديابيتيك اللي قيس ريغوليرمون اش بي ان سي يلقى باللي لي فالور يتبدلوا هم داروا ميزاجور هم بدلوا لابوراتوار هم بدلوا برودوي. On va aujourd'hui à un hémoglobine glycée qui est individualisé. Maintenant, en tant que personne, avec ton activité, avec tes conditions, avec ce que tu fais tous les jours et avec ce que tu subis, عندك l'hémoglobine تاعك شحال لازم يكون. l'hémoglobine glycée تاعك لازم يكون تحت 6.2. ما تسي جينيراليزي ما تسي تحوس على واحد اخر. هكذا. faut faire très attention. surtout انتم اللي عندهم لي زونتيسيدون كلش تشربوش الكوكا بلا وقت. ولا يشربوا كوكا زيرو. مليحه كوكا زيرو علاش؟ نو ما فيهاش السكر فيها دي با بور سا سي لا ميم شوز زيرو سي ميم برينسيپ فيها دي زيدولكورون. Les édulcorants sont des molécules non glucidiques qui peuvent sucrer. إذا تشربوا اللي يشرب لايت il va remarquer que زوج سوايع موراها يشرب الماء كلش يحس الحلاوه في فمه. Il faut savoir que par exemple la saccharine elle est 60 fois واقيل plus sucrée que le glucose. سكر صح شنو ماشي سكر. Ce n'est pas une molécule glucidique. وعلاش ce n'est pas bien pour les enfants surtout parce que فيها la phénylalanine. La phénylalanine c'est toxique. كيما قريتو في les acides aminés. هايا هاد الحكايه هذه كاين بزاف اللي يسقساوني وشنو هذا واش معناتها. خلاصوا لي سورتي تاع اليوم حرقوهم صحاباتكم 1 2 3 نديروا شفاز بصح ما تخرجوليش كامل. نمشي بلا عقل بالعقل. بون هادي سي بارتي امبورطون. حتى دوكا شكون فهم شويه شكون رفد اون سول انفورماسيون حتى دوكا شكون ما رفد والو ملي جاو انا نقل عليه في باطل. بو هلا كده انا نبدا يدي برك هاي syndrome métabolique. Apparemment ماكش كامل منها. Bon, restons académiques. Définition, c'est l'association d'une obésité abdominale ou d'une distension abdominale. Bon, l'obésité abdominale ou la distension abdominale définit surtout l'obésité androïde. L'obésité androïde. معناتها لا غريس اللي نلقاوها في الكرش نلقاوها سورتو عند لوم كي يسمان يولي كيما تفاحه ولا فهم كيما اللنجاسه. راك تضحك. سي فري ce que j'ai dit. C'est vrai et c'est scientifique. Hein? Non, ne m'obligez pas à prouver ce que j'ai dit chaque fois. J'ai un petit schéma هنايا في الكور تاع هذا. دونك الا ما كنتش حابين توليو لنجاسات فوالا راكم تشوفوا هذا الشيما. هاي لنجاسه وهاي تفاحه.
On se concentre, s'il vous plaît. Donc, ça, تفاحة. هذه التفاحة, c'est l'obésité androïde. T'as l'homme. Non? وهذه l'obésité, c'est l'obésité gynécoïde. T'as la femme. تفاحة, ننجز. Allez, on reprend. Donc, le syndrome X, ou le syndrome métabolique, il est défini par la présence, selon l'INSEP ATP3, la classification clinique de le métabolique syndrome X. Il faut avoir au moins 3 de ces 5 critères. Il faut avoir au moins 3 de ces 5 critères. Les critères sont dits drop. La dyslipidémie comprend 2 facteurs, les triglycérides élevés ou le HDL les conhabat. Donc, on dit 5 facteurs. لو كان يكونوا عند une personne 3 أو أكثر نقولوا بلي elle possède ou elle développe le syndrome métabolique. وشنو هما l'hypertriglycéridémie, l'hypo-HDLémie, l'hyperglycémie à jeun, la distension abdominale et l'hypertension artérielle. Drop, dyslipidemia, resistance, obesity and pressure. دروب فيها 4 وهذيك ديسليبيديميا فيها 2 فيها الاش ديال الهابطين وفيها لي تريغليسيريد طالعين. هذا هو السندروم ميتابوليك. سي ان انسامبل دو سيمبتوم. واش معناتها ان سندروم؟ ان سندروم est un ensemble de symptômes qui se regroupent dans des formes particulières qui ne sont pas obligatoirement expliquées. Un syndrome ne peut pas être toujours expliqué. Un syndrome qui est expliqué est dit maladie. Qui par exemple Raynaud. تشوفوا رينو كاين فينومين دو رينو وكاين لو سيندروم دو رينو كاين لا مالادي دو رينو تقراوهم في كاشكور في سيميولوجي تقراو على جو سي با تقراوهم فوزيت اوبليجي دي لير كي تلاقاو مع كلمه ما تعرفوهاش حوسوا عليها. هاي سي لاسوسياسيون عطيتي تفاح ولا نجاص معليش. Définition, c'est l'association d'une obésité abdominale, une insulinorésistance, hyperinsulinémie, d'une dyslipidémie, une augmentation de la pression artérielle et d'une hyperglycémie. Bon, on a une hyperglycémie. Il suffit de 3 facteurs parmi ces 5 pour parler de SMET. Très bien. Le SMET est associé à un risque élevé de survenue du diabète. Qui connaît avec SMET? De type 2, diabète de type 2 et ses complications cardiovasculaires. La surnutrition et les habitudes de vie sédentaires de nos sociétés actuelles exposent à un excès d'adiposité qui est à l'origine de la survenue du SMET. Maintenant, les conditions de vie actuelles nous exposent au diabète. Parce qu'on est sédentaire, parce qu'on fait plus de sport, parce qu'on est stressé, parce qu'on a un complet sport. Il faut faire du sport. Syndrome métabolique. هاي فيزيوباثولوجي دو اسمت غنسيو نفهموا شويه هاد الحوايج. شكون فاهمهم؟ Non. Comme si c'était grave de les comprendre. Non, c'est facile, c'est très facile. Haï. Tout est facile, tout est à la portée de tout le monde. Obésité. Où est-ce que l'obésité? Augmentation des acides gras libres responsable de l'insulinorésistance car les tissus vont consommer les acides gras et laisser le glucose dans le sang. Je vais vous dire qu'il y a une obésité. Si tu as une obésité, je vais augmenter ou diminuer la quantité des acides gras libres. J'ai une obésité maintenant, j'ai un surplus de triglycérides. Donc, qui connaît les triglycérides, ils vont se dégrader ou ils vont me libérer des acides gras. Je vais avoir une quantité plus importante d'acides gras liés à l'albumine ou là. Je vais avoir une quantité d'acides gras plus élevée que le sang. On est d'accord. واحد سمين عنده les acides gras أكثر في الدم. هكذا. parce que ياكل وما عاد يديغراداو وما يترونسبورتاو كي يترونسبورتاو عنده ان سوربلوس في لي تيسو يولي ليبيري في الدم. اسكو سي كلير؟ تري بيان. كي تليبيرو في الدم لي موسكل يوليو يقولوا بون كاين لي اسيد غرا اي سون بلوز انرجيتيك ندير بيتا اوكسيداسيون نجيب لاسيتيل كوا بلا ما نكسر راسي مع الجلوكوز. Donc, en augmentant la quantité d'acides gras libres, je vais favoriser l'utilisation des acides gras pour avoir de l'énergie. On crée le glucose. Donc, utiliser les acides gras, on utilise le glucose. J'aurai une hyperglycémie. Est-ce que c'est clair? 1. Comme la caro.
نروح للدوزيام كارو. اسكو سي كلار بور سو كارو بور تو الموند؟ اللي ما فهمش يطلع لازم او تفهموا كامل هذه. اللي ما واش فاهم نعاود. سي كلار بور تو الموند سور. Très bien. Augmentation de la TNF-alpha et de l'IL2. Ce sont des cytokines pro-inflammatoires. Interleukine 2 ou TNF-alpha. Tumor necrosis factor alpha. C'est pas important. L'essentiel est la l'obésité. تقراهم في امينو كي تجي وقتها مش فاهم باللي يطلعوا وخلاص. Baisse de l'adiponectine. Entre parenthèses, favorise la sensibilité à l'insuline, mais diminue lorsque le sujet est obèse, ce qui entraîne une insulinorésistance. Je vous assure, l'adiponectine, elle favorise la sensibilité à l'insuline, mais diminue lorsque le sujet est obèse, ce qui entraîne l'insulinorésistance. Il faut savoir que l'adiponectine, elle est sécrétée par le tissu adipeux. Et c'est une hormone hypoglycémiante. Est-ce qu'on est d'accord? L'adiponectine est sécrétée par le tissu adipeux. Ou elle est sécrétée par le tissu adipeux pour s'auto-maintenir. عندي كما جديد سامع كنقص روحي اوه شي حاجه عندي du tissu adipeux. هذا التيشو adipeux واش يدير؟ يسكريتي l'adiponectine. هاد l'adiponectine واش دير؟ l'adiponectine تهبط لا غليسيمي هكذا وتزيد l'insulinose sensibilité. وتزيد لا سنسيبيليتي. هذا هو l'effet تاعها ناتشورال. دونك l'adiponectine en condition normale واش دير؟ elle augmente la sensibilité à l'insuline. معناتها كي انايا جو سيكريت دو l'insuline وهاد الانسولين تروح للتيسيو اديبو يدخل الجلوكوز ويخدم به دي زاسيد غرا. داكور يخدم به دي زاسيد غرا. دونك هاد اون كونديسيون فيزيولوجيك يكون الجلوكوز ماشي طالع بزاف. l'adiponectine elle aide le tissu adipeux à s'auto-maintenir. معناتها لو تيسيو اديبو دوك نتايا انا انسان من قريش نحب يكونوا كاينين بزاف لي قريشيين نمانتوني روحي نزود نجيب دراري هكذاك هو لو تيسيو اديبو il va s'auto-maintenir. معناتها ما يخليش روحو يديسباري. كيفاش ما يخليش روحو يديسباري؟ يزيد لا سنسيبيليتي للانسولين من جهه ويحامي على الاورغانيزم يهبط لا غليسيمي ومن جهه يزيد لا سنسيبيليتي. كي يزيد لا سنسيبيليتي يولي يدخل اكثر دي موليكول دو غلوكوز. كي يدخل دي موليكول دو غلوكوز واش يدير بهم؟ يخدم بهم دي ليبيد. وعلاش؟ خاطر هو ليبيد هو سيت ان تيسيو اديبو كي ستوك لي ليبيد دونك il va s'auto-maintenir كي تكون لا كونتيتي باس كي تكون لا كونتيتي نورمال. اسكو اون داكور جوسك لا؟ l'adiponectine واحد كي تكون عنده اون اوبيزيتي يولي عنده بزاف لو تيسيو اديبو يولي Donc, le tissu adipeux, il va inhiber la stimulation de l'adiponectine. ما نسحقش اخطوني je ne vais pas m'auto-maintenir انا كبير بزاف يولي ينقص لا سيكريسيون تاع l'adiponectine. كي ينقص لا سيكريسيون تاع l'adiponectine هاد لي زيفي يروحوا تطلع لا غليسيمي وتنقص لا سنسيبيليتي. تطلع لا غليسيمي وتنقص لا سنسيبيليتي. نعاودو نقراو دوك لا فراس نورمالمون تجينا سهله. baisse de l'adiponectine. وعلاش؟ على جال l'obésité. هاي شفنا الكارو الاول اوبيزيتي واش يدير لك؟ baisse de l'adiponectine هي entre parenthèses elle favorise la sensibilité à l'insuline mais elle diminue وقتاش؟ lorsque le sujet est obèse ce qui entraîne une insulinorésistance. est-ce que c'est clair؟ علم شكون ما فهمش نعاود ما فهمتيش؟ فهمتي؟ سير شكون ما فهمش؟ نعاود. le tissu adipeux sécrète de l'adiponectine. L'adiponectine a comme rôle d'augmenter la sensibilité de l'insuline. Et qui augmente la sensibilité de l'insuline, nous ne نسحقش بزاف l'insuline sécrétée. هكا
ونولي كي تجيني الانسولين كيلصق فيا ندخل لي موليكول دو غلوكوز كي ندخل لي موليكول دو غلوكوز نقدر نخدم بهم دي ليبيد دونك جو في موتو مانتونير بلا ديبونيكتين خاطر لو تيسيو اديبو il est nécessaire ماشي معناتها كي هو شحم ماشي مليح لازم نعيشوا بالشحم il faut un minimum de graisse dans notre organisme donc l'adipocnéctine va être sécrétée par le tissu adipeux pour qu'il puisse s'auto-maintenir le tissu adipeux va sécréter l'adipocnéctine va augmenter sa sensibilité à l'insuline et quand il y aura de l'insuline معناتها كاين الجلوكوز يدخل الجلوكوز من جهه ويهبط في الجليسيمي ويحامي على l'organisme من جهه il va transformer le glucose en triglycérides et il va s'auto-maintenir كي نوليو ناكلو بزاف الشحم وناكلو بزاف السكر وناكلو بزاف لو تيسيو اديبي كبر بزاف كي كبر بزاف يولي ينقص لا سيكريسيون تاع لا ديبونيكتين كي ينقص لا سيكريسيون تاع لا ديبونيكتين يروحوا لي زيفي تاعها وشنو هما لي زيفي تاعها اوغمونطاسيون دو لا سنسيبيليتي دونك تولي تنقص لا سنسيبيليتي للانسولين كي تنقص لا سنسيبيليتي للانسولين واش يصرى تولي عندي اون انسولينو ريزيستانس وكي تولي عندي اون انسولينو ريزيستانس تطلع لا غليسيمي اسكو سي كلير sûr pour tout le monde هاي عاود فهمنا انت نعم انت نكتب excellent le rôle de l'adipocnéctine augmente la sensibilité باش يخلي الجلوكوز يدخل très bien اذا زاد يكون بزاف الغاز عنده غاز وي يسحقش الانسولين ما يدخلش الجلوكوز ايه مثل ما دار الجليسيميك لا تكون حامل l'adipocnéctine تنقص كي تنقص دير الانسولين ريزيستانس برافو est-ce que c'est clair فهمتي دوكا insulinosensibilité insulinosensibilité ou insulino oui insulinosensibilité ou insulino-résistance l'insulinosensibilité معناتها il faut savoir que l'insuline au niveau de la membrane ou au niveau de la cellule subit un cycle qui est le cycle de l'insuline le cycle du récepteur de l'insuline معناتها تجي الموليكول تاع الانسولين تلصق في لي ريسبتور تاعها ودير ليفي à une certaine durée ومن بعد صار لها une endocytose تدخل كي تدخل يروح ليفي تاعها ومن بعد كي تدخل on va séparer l'insuline de son récepteur le récepteur je vais le réexprimer نعطوا لها le recyclage du récepteur ou l'insuline je vais la dégrader bref donc هذا le récepteur tant que l'insuline est fixée sur son récepteur la membrane دير les effets دير la signalisation intracellulaire دير l'expression تاع les glutes donc تبقى تخدم هكذا دونك الانسولين تخدم كي انترناليزي يحبس لي فيه واش معناتها الانسولين ريزيستانس تولي الانسولين كي تلصق في لو ريسبتور ينقص لي فيه كاين بزاف لي كوز هادو هما لي كوز تاع لو ديابيت دو تيب 2 لو ديابيت دو تيب 2 يولي واش معناتها ديابيت دو تيب 2 معناتها عندي الانسولين بصح الانسولين ما تخدمش معناتها il y aura une perturbation تاع لو سيكل تاع الانسولين معناتها الانسولين كي تلصق ما تمدليش لي زيفي ما تخرجليش لي غلوت ما تاكتيفيش لا غليكوجينوجيناز هذه واش معناتها الانسولين ريزيستانس معناتها عندك الانسولين بصح الانسولين ne produit pas les effets attendus et voulus c'est clair très bien l'insuline sensibilité حاله دير لها هكا تقول واحد une personne sensible تجرح بالخف يقول لك il ne faut pas bref on oublie c'est pas important une cellule qui est sensible à l'insuline معناتها une cellule اللي نمدوا لها شويه الانسولين تقول لها مرحبا هاكي لي ريسبتور تكسبريميهم et il y aura une expression تاع les récepteurs internalisation تاع الجلوكوز l'insulinosensibilité c'est la réponse à l'insuline l'insulinorésistance c'est la non réponse ندخلوا في le diabète قبل ما نكملوا لو ريست من هنا لازم تفهموا le diabète de type 2 il faut savoir que le diabète de type 2 la compréhension détaillée de la physiopathologie n'est pas à but thérapeutique elle est ماشي à but thérapeutique pardon elle n'est pas à but شغل dans le traitement oui thérapeutique pour le grand public حنا كي نتريتيو diabète de type 2 ما نحوسوش لا فيزيوباث تاعو خاطر لا فيزيوباث تاع type 2 c'est quoi c'est l'insulinorésistance والinsulinorésistance علاش تقدر تكون خاطر كاينه ميوتاسيون في الريسبتور تقدر تكون خاطر كاينه الانسولين تخدم بصح ما تخدمش مليح تقدر تكون خاطر كاينه اون انومالي في لي ميساج انتراسيلولار دونك كاين بزاف لي تيب تاع الديابيت دو تيب 2 ليسونسيال سي كو عندي الانسولين ما ديرش لي في لو ريسبتور سوا باسكو الانسولين ماشي مخدومه مليح سوا باسكو الانسولين لو ريسبتور ماشي مخدوم مليح سوا باسكو لي سينيو انتراسيلولار ينقصوا انا ما نحوسش نفهم على بالي برك بلي كاين الانسولين وما تخدمش مليح دونك جو في اسايي دوتيليزي لي زونتي ديابيتيك و لي زونتي ديابيتيك et c'est le secret pour comprendre le diabète
يزيدوا لا سونسيبيليتي من جهه كاين اللي يزيدوا لا سونسيبيليتي كاين اللي يزيدوا لا سيكريسيون تاع الانسولين خاطر كي نقول لكم كاينه اون ميوتاسيون في لو ريسبتور ماشي معناتها الانسولين كي تلصق في الريسبتور ما يدير حتى ايفي دير ايفي بصح ينقص على بها عند لو ديابيتيك دو تيب 2 يصير له ان هيبر انسولينيزم خلاص او سي ان ديابيتيك دو تيب 2 تخرج الانسولين كي تخرج الانسولين تلصق في لي ريسبتور تاعها ولا ما تلصقش ولا دير واش تحب ليسونسيال ما تمدش ان ايفي لورغانيزم واش يدير يقول il faut faire très attention concentrez-vous هنايا عندي الانسولين والسكر راهو طالع عندي une hyperglycémie نسكريتي الانسولين كي نسكريتي الانسولين ne donne pas d'effet qui elle ne donne pas d'effet elle ne peut pas la cellule ne peut pas internaliser le glucose donc la cellule elle va se sentir en hypoglycémie donc il y aura encore هنايا ومن بعد تصير une sécrétion تاع les corps سي تونيك دوك نشوفوها شفاو شدوها هاد ليدي دوك نشوفوها في لي كومبليكاسيون ا كور تيرم ولا لي كومبليكاسيون ايغو تاع لو ديابيت شفاو عليها ليسونسيال سي كو انا عندي دو لانسولين ومع هاد الانسولين نو دون با ديفي جو في اوغمونتي لا سيكريسيون تاع الانسولين او اطلع ادخل في الانسولين ما حبش يدخل نطلع بزاف الانسولين كي نطلع بزاف الانسولين على ضربات من انافي يدخل الجلوكوز كي يدخل الجلوكوز يمدي لي زيبوغليسيمي تاع الديابيتيك يمدي لي زيبوغليسيمي تاع الجلوكوز يدخل على ضربه على جال انافي اكسيسيف تاع الانسولين Est-ce que c'est clair حتى دوكا تاع انسولين سنسيبيليتي انسولين ريزيستانس اديبونيكتين Est-ce que c'est clair pour l'instant تفضلي لا ليبتين ولا ديبونيكتين وي بصح سي دو موليكول ديفيرونت elle augmente la sensibilité oui la liponectine stimule la leptine stimule la lipolyse. Elle stimule la lipolyse. Elle stimule. Non. Voilà. Elle augmente la sensibilité, mais si tu حرق les graisses. Elle augmente la sensibilité à l'insuline. وين راهي؟ مكتوبة elle est bonne pour la ligne. Parce que تنقص الأخرى, parce que تنقص l'hyperglycémie, parce qu'elle est sensible, parce qu'elle augmente la sensibilité à l'insuline. Qui m'énerve? C'est par rapport au glucose, oui. Elle active شنو؟ la glycolyse, la lipolyse. Elle inhibe la lipogenèse. واش مكتوبة هنايا؟ J'ai oublié. أنا c'est écrit. Et en tous les cas même il a dit là ce n'est pas inverse à ce qu'on dit. بصح ما درناهاش ما هضرتش عليها سي با امبورطون نعاودو نوليو ليها مو الا كفانا وقت نعاودو نوليو ليها ليسونسيال عندهم دي زيفي اللي يتشابهوا بصح سي دي موليكول ديفيرونت وي لي بتيني اديبونيك سي دي موليكول ديفيرونت هيا تبحرنا كاع هيا donc à des effets l'essentiel c'est que le résultat final c'est une insulinorésistance هذه الانسولينوريزيستانس تمد لي des effets هنا تصير الخلطه هذه هيا في لو فوا ensuite في لو فوا قال لكم augmentation des triglycérides et baisse du HDL ce qui donne une dyslipidémie عندي une insulinorésistance هكذا لو فوا واش يدير il y aura ce n'est pas en rapport مع l'insulinorésistance directement c'est en rapport مع l'obésité il y aura une augmentation des triglycérides la stéatose hépatique c'est quoi c'est une augmentation de la formation lipidique au niveau des cellules hépatiques علاش صرا على جال l'obésité وثاني تاع l'insulinorésistance puisque les tissus périphériques ils sont insulinorésistants ماشي يدخلوا الجلوكوز الفوا يدخلوا خدم به الجليكوجين واللي يخدم به لي ليبيد ثالث donc le foie il se retrouve il est responsable مسكين il est responsable d'organisme قال لازم لا غليسيمي راهي طالعه بزاف لي زورغان الاخرين ما حبوش يدخلوا الجلوكوز ندخلوه يدخلوا واش يرجعوا
puisque ما يقدرش يرجعوا glycogène غلق لي الريزيرف تاعو تاع glycogène واش يرجعوا graisse يجروا une stéatose hépatique. Donc je vais augmenter les triglycérides hépatiques. Les triglycérides hépatiques. واش بيكم دختو حطيت لكم لا غليسيمي جات عرفتش كي فطرت الصباح عرفتش استراويت الصباح 9 12 زلح سوايع. Les réserves énergétiques postprandiales avant l'utilisation du glycogène sont de 5 heures. انت 9 زائد 5 تساوي 14 تساوي 2 تاع العشيه. عزج ان شاء الله نهار كي بدات utiliser le glycogène hépatique. هاي on reprend s'il vous plaît. فهمنا علاش يطلعوا لي تريغليسيريد هيباتيك بس دو اتش دي ال. درتوا لي ليبوبروتين ولا مازال درتوهم؟ هاي فهموني لي ليبوبروتين اتش دي ال واش لو بون كوليسترول. علاش لو بون؟ Non, le HDL est bon et le هكا قالت Hey, le bon. Parce خاطي. même عنده une concentration قليلة تاع الكوليسترول 17% والآخر عنده 45%. لا ما j'ai pas posé de question en fait. هيا s'il vous plaît. J'essaie de me souvenir est-ce que je vous ai publié واحد لا publication ou نسيت. هذه هي تاع لي ليبيد ما عنديش تصاور هنايا. خلاص دوك نفهمها لكم دوك. هايا il faut savoir هاي طبيب تبع صح. il faut savoir que صح نسقسيكم une question. est-ce que وشنو هما لي زاليمون اللي نلقاو فيهم لو بون كوليسترول؟ oui très bien. Le poisson, oui. Le foie. Ça? Oui, Zédi. Le bon cholestérol. Les abats. Oui. Le mauvais cholestérol de quoi? La viande. La viande de mouton. Oui. Est-ce qu'on vous a parlé déjà d'aliments qui contiennent du bon cholestérol? Non. Les pubs. C'est une notion très fausse. Ça n'existe pas. Un aliment, il fait le bon cholestérol, un aliment, il fait le mauvais cholestérol. Un aliment, il contient du cholestérol. Bess, le cache mauvais ou bon. Le cache le bon ou le mauvais cholestérol. Le bon cholestérol, le zit fait le cholestérol. Fait le cholestérol, zit, mais fait le cholestérol. Oh, voilà. Fait le cholestérol, il est animal. Zit zitoun, il est végétal. Fait l'ergostérol. Oui, ما فيهاش كوليسترول. طيب قريتوها في الليبيد. او كوليسترول في اللحم وفي الشحم ماشي في الزيت. هكذا. وي صح. قريتو بروميير اني لي ليبيد. هيا s'il vous plaît ما تخرجوش على الموضوع. Le cholestérol est un stéride animal. L'équivalent végétal نقدر نلقاو l'ergostérol. جا يقريكم هذيك تاع اش سي رقيق اسمر طويل شعر ابيض غريزونو يفي 1m75 يتكيف. هاي هذاك هاي suivez s'il vous plaît. La notion de bon et de mauvais cholestérol concerne la forme de transport. Le HDL il dit bon cholestérol et le LDL il dit mauvais cholestérol. Les kilomicrons et les VLDL transportent les triglycérides en majeure partie هما كامل les lipoprotéines مخلطين فيهم كلش. وشنو كاين اللي contiennent des lipoprotéines, ils contiennent des triglycérides majoritaires ou qu'ils contiennent du cholestérol majoritaire. IDL est une forme intermédiaire entre les LDL et les VLDL. Les VLDL transportent les triglycérides endogènes, les kilomicrons transportent les triglycérides exogènes, le HDL et le LDL transportent du cholestérol principalement. وعلاش نقولوا HDL et LDL. HDL high density lipoprotein
والاخر LDL là où c'était lipoprotéines. En fait, on peut vous dire que le HDL est dit bon cholestérol parce qu'il transporte le cholestérol des tissus vers le foie. Le cholestérol dans la périphérie. Donc, il protège les cellules il protège les vaisseaux périphériques contre le cholestérol. C'est pour cela qu'il est dit bon. Et on peut vous dire aussi que le LDL il transporte le cholestérol du centre, du foie, vers la périphérie. Il ne protège pas l'axe, il expose les microvaisseaux périphériques aux thromboses cholestéroliques, le cholestérol, et c'est pour ça qu'il est dit mauvais cholestérol. Mais ce n'est pas la cause exacte. La cause exacte, c'est que le HDL, il est de haute densité. Le HDL, la densité تاعو طالعه. Le LDL, la densité تاعو هابطه. Le HDL, la densité تاعو طالعه. دونك نحكي لكم واحد الحكايه اللي نضل نحكي فيها ونعاود. الحكايه تاع جحا مع جارو. Vous connaissez Jha? Jha, il a rencontré son voisin. Son voisin était fort, il était musclé. Il y a بزاف les glucides ou les protéines ou les flexions. نعم راهو مير جحا مانيش نهضر على دكار لاكتور نهضر على جحا لو بيرسوناج بوبولار في لي زيستوار جحا ملي با هذاك السيد مزوج جحا اسمه دكار سي ان اكتور وي حكيم دكار نيونس هاي s'il vous plaît on se concentre c'est important ce que je dis aya جحا تلاقى مع جارو جحا a rencontré son voisin était fort وقعد يوري في المسكل تاعو هكذا قدام جارو ومن بعد جحا comme il est intelligent قالو je vais te montrer que je suis plus fort قالو nous allons prendre chacun de nous va prendre un mouchoir ونحكموا هذاك المouchoir ونتيريوه قالو celui qui l'éloigne le plus هو le plus fort قالو جارو معليش كاين حتى مشكل حكم جارو المشواره شباب حكم جارو المشواره حكم جارو المشواره حكم جارو المشواره وديرها بعدت كاش 500 متر ولا جحاجه حكم حجره وحطها داخل المشواره وتيرها شكون تبعد اكثر اللي فيها الحجره parce que elle a une densité plus élevée et elle a un contact moindre avec l'air معناتها لي فروتمون مع l'air ينقصوا تبعد اكثر le HDL il a une densité élevée il est compact معناتها لي بولسيون تاع الدم كي يجيو يطبعوه elles sont efficaces عليه لو LDL لا كي تخرج عندكم صفايه وراكم تطبعوا فيها دونك il va la transpercer يجوز عليها بلا ما يقدر يديبلاسيها بزاف دونك لو HDL يروح بالخف لا ديستيناسيون تاعو لو LDL ما يروحش بالخف لا ديستيناسيون تاعو كي لو LDL ما يروحش بزاف لا ديستيناسيون تاعو يبطى في الدم كي يبطى في الدم il va s'insinuer في لي كوش تاع لي فيسو بين لانتيما ولا ميديا كي تنسينيو بين لانتيما ولا ميديا il va s'oxyder كي va s'oxyder يجي لي ماكروفاج كي يجيو لي ماكروفاج ياكلوه كي ياكلوه دي سبيموسيت كي يوليو دي سبيموسيت ils vont créer la partie interne تاع la plaque athéromateuse وما يعوجوا لا ممبران تاع الاخرى تاع le vaisseau يتعوج كي يتعوج il va changer le type de flux كان un flux laminaire يولي un flux turbulent هذاك le flux turbulent اللي برا يبدا يخلط لي كومبوزي تاع لو سون لي كومبوزي تاع لو سون فيهم le cholestérol اللي يلصق مع بعضه il va se compacter il va se déposer في هذيك la paroi extérieure et j'aurai la partie externe تاع la plaque athéromateuse en plus de ça عندي des هذوك les macrophages des spermocytes ils vont sécréter des molécules pro-inflammatoires des cytokines هذوك les cytokines يروحوا يهبطوا les cellules musculaires تاع la musculeuse تاع le vaisseau تاعي كي يروحوا ليه واش يديروا له ils vont changer les propriétés تاع la cellule musculeuse ils vont lui faire disparaître les propriétés d'adhésivité معناتها تولي ما تلصقش تلقى روحها وتديباسا ils vont lui donner des fonctions de phagocytose معناتها la cellule musculaire lisse va se transformer aussi en spumocyte تروح تزيد تاكل الكوليسترول عندي une lame qui est compacte que j'appelle la plaque athéromateuse. La plaque athéromateuse peut créer deux types d'accidents. Un accident in situ, le vaisseau, le diamètre تاعو, et un accident à distance, parce que à force, le cholestérol qui se dépose, elle devient fragile. Le fait elle va se détacher تقعد في الدم. Quand elle circule dans le sang, elle peut aller vers les micro-vaisseaux. Les micro-vaisseaux, ils sont petits, ils sont retrouvés surtout
le tissu myocardique, le tissu cérébral, et c'est des voies, c'est des vaisseaux qui sont dits terminaux. Des vaisseaux terminaux, je mets des vaisseaux terminaux, mais je cache des anastomoses. Et là, j'aurai des accidents cardiovasculaires, qui m'a l'AVC, qui m'a l'infarctus du myocarde. L'infarctus du myocarde. Et j'aurai des accidents thrombotiques. J'aurai des ischémies par thrombose. جحا فهمكم كيفاش يصير اكسيدون ترومبوتيك وكو فهمتوا علاش لو اش دي ال بون ولو ال دي ال موفي ماشي غير منهم واحد ثقيل ورزين واحد خفيف ويدوز عليه كيما يجي على الدم يبطا يروح لي تيسو يخدم لكم لا بلاكاتيروماتوس تبوشي لكم العروق كما يقولوا الجزائريين عروق تبوشاو دونك يتبوشاو العروق جوغي اون اسكيمي اون نيكروز اكسيتيرا سي كلير. Voilà. Donc, c'est un bon cholestérol, le HDL. Apparemment, il n'est pas si bon que ça. On fait des recherches et... Bref, c'est pas important. Donc, ça a une baisse du HDL. Je vois augmentation des triglycérides ou baisse du HDL. La baisse du HDL, donc, ce n'est pas si bon que ça. Je vais vous le HDL. Quand il y a le HDL, il y a le LDL. Ils doivent être maintenus. Qui y a واحد يطلع l'autre. لازم يخليوا le même taux. Il y a واحد هابط. Le HDL لازم يطلع. أنا في les conditions physiologiques قد ما يكون HDL طالع pour l'instant. قد ما يكون الاش ديال طالع مليح خاطر يكون الاش ديال طالع يكون ال ديال هابط وهما يبيرميت دو سيكيليبري l'un et l'autre. Est-ce que c'est clair jusque là? Très bien. نروحوا للكارول suivant. لا بيست على الاش ديال خاطر وي كيسيون تري امبورطونت. علاش الاش ديال ينقص؟ هاي شكون يقول لي انت علاش لو اش ديال ينقص في الاوبيزيتي وفي الانسولينو ريزيستانس؟ واش راكم تسناو ما تدخلوش من بعد زيدي تسناو وي ما فهمتش كون فو فولي ان تروك باسكو راتيتو وي كون فو فولي كي تحبي تدخلي ان تروك هيا ناين باسكو لو فارو اون ستياتوز يقول لهم ما تزيدوش تجيبوا لي لاغريس ما نسحقش دونك ينقص الاش دي سي سامبل. عندي le foie, عندي augmentation des triglycérides hépatiques. Ou عندي une augmentation de la graisse intra-hépatique. Je suis en stéatose. Le foie, le taux de graisse dans le foie est élevé. خلاص ما تزيدوش تجيبوا لي. خلاص. Donc le HDL يهبط. يطلع ال LDL. Ça va? Très bien. هيا. La stéatose hépatique. هيا. Le sang hyperglycémie. هذه سهلة. Le muscle, augmentation de l'absorption du glucose. C'est-à-dire, je suis... Hein? Aïe. C'est كاين. Bon, دقيقة. نديرو une pause خاطر نشوف فيكم عيانين. Une pause de 5 secondes. وين راكي رايحة؟ غمضوا عينيكم كامل وعاودوا كي نصفق عاودوا فتحوهم باش pour vous débrancher vous rebrancher خاطر راكم مازال وقت لابوز. لا ما كاينش الوقت. نو كحال دار جوستومون ما تروحش حتى لوحده غير بعض. نو ديزولي سناو سي بلوز امبورطون. نو هيا s'il vous plaît vous fermez tous les yeux toutes et tous ممتية قاع يصح كامل عينيكم مغلوقين ممتية كامل زيد انتيا وي كامل انت تاني وي معليش انت تاني زيد غلق عينيك كامل ممتع غلقهم كامل غلقوهم même vous mademoiselle vous aussi لازم حتى تغلقهم كامل باش on reprend vous faites perdre du temps. غلق عينيك vous perturbez الاخرين. غلقي عينيك ما تغلقي عينيك خرجي غلقي عينيك. on reprend. هيا تحبي روحي هيا on se reconcentre s'il vous plaît c'est très important. bon اللي كان داير في راسو بلي راح 12 يقدر يروح.
هاي هوب قلنا عندي une hyperglycémie. Allez, on reprend. On reprend et elle est enregistrée. كملوا هاديه ونحبسوا l'enregistrement. S'il vous plaît. قلنا في les muscles au niveau du muscle واش عندنا une augmentation de l'absorption de glucose. Donc نشوفوا علاش. Pour l'hyperglycémie vous avez compris. Insuline résistance hyperglycémie. نشوفوا هاديه تاع البنكرياس. Au niveau du pancréas واش كاين pancréas. في البنكرياس واش كاين une augmentation de la synthèse d'insuline. On dit une insulinorésistance. L'insulinorésistance va provoquer un hyperinsulinisme. On dit la cellule TI, elle subit l'effet de l'insuline. On dit le pancréas, il sécrète l'insuline. Qui sécrète l'insuline, il n'y a pas de réponse. Il y a une insulinorésistance. Il augmente la sécrétion de l'insuline. Il y a un hyperinsulinisme. L'hyperinsulinisme, à un certain moment, il met une réponse accrue. Il te met une hypoglycémie. L'hypoglycémie, qu'est-ce que c'est? Par une augmentation de l'absorption du glucose. L'augmentation de l'absorption du glucose n'est pas chronique et allongée. Elle survient par accident. Et elle survient suite à l'insulinorésistance qui provoque un hyperinsulinisme. C'est l'hyperinsulinisme qui cause l'augmentation de l'absorption du glucose. Oui, qui a une insulinorésistance. Parce que ça, dans l'augmentation de l'absorption, il faut savoir que nous avons les accidents d'hypoglycémie. Mais si à long terme, tu lui m'as dit que je diabète. Regarde. Une hyperglycémie elle est chronique, par contre l'hypoglycémie elle n'est pas chronique. Elle est accidentelle, oui. Elle survient par accident. Oui, très bien. Est-ce que فهمتوا واش معناتها هذه l'hypoglycémie, l'augmentation de l'absorption? ماشي augmentation à long terme يقدر يaugmenter. Puisque le muscle il est dépendant de la GLUT4 ou la GLUT4 elle dépend de l'insuline. On a une insulinorésistance. L'axe a une insulinorésistance qui va provoquer un hyperinsulinisme qui va à un certain moment causer une absorption accrue qui va causer l'hypoglycémie. Est-ce que c'est clair? C'est pour ça qu'il y a une augmentation de l'absorption de glucose par accident. Par accident. Oui. Non. Non. Est-ce que c'est clair? واش بقاو لنا؟ قلنا لي فيسو hypertension artérielle. علاش؟ Parce que un des différentes cytokines. Parce que le glucose c'est une molécule osmotiquement active. تجبد الماء. Le glucose il est osmotiquement active. كي تاكلوا الكاوكاو واش يصير لكم؟ تعطشوا. علاش تعطشوا؟ خاطر الملح هذاك يروح للدم، كي يروح للدم يجبد الماء من لي سيلول. كي يجبد من لي سيلول سونطون ديزيدراتاسيون. هنا كيف لو جلوكوز كي يجبد الماء واش يصير؟ يطلع الماء في لي فيسون، تطلع لا طونسيون. وي دونك سي يورا اون هيبرتونسيون. تطلع عندي انا ان فيسو نزيد لا كونتيتي. الملح كيفاش يدير لا طونسيون؟ اللي عنده لا طونسيون ما تاكلش الملح. وما تاكلش الملح ولا تمرض بلا طونسيون. علاش؟ خاطر هذاك الملح قلنا بلي بور بوفوار اتر إليميني دون لي زورين. وين يجوز؟ في الدم. وكي تجوز في الدم اللي اوسموتيكمون اكتيف. كي اللي اوسموتيكمون اكتيف يجبد الماء. كي يجبد الماء يطلع لا بريسيون ارتيريال. تقعد غير تاكل في الملح كل يوم. تاكل برا وتزيد الملح وتشد زيت الملح. تقعد غير توغمونتي في لا بريسيون. بان لورغانيزم يوالف قال هذه هي تاع الصح ماشي الاخرى. هذه هي اللي لازم يكون فيها. Il y aura une hypertension artérielle. Donc il peut causer des hypertensions artérielles par augmentation de l'osmolarité et par absorption de l'eau et par attraction de l'eau vers les vaisseaux. Est-ce que c'est clair? Donc la molécule de glucose elle est osmotiquement active et puisqu'elle est osmotiquement active elle peut attirer de l'eau et puisqu'elle peut attirer de l'eau comme ça elle se retrouve dans les vaisseaux تجبد الماء كتجبد الماء تطلع la pression artérielle. فهمتوا؟ صح. ديابيت مازال حقاش الديابيت كي ناخذ دابا نهضر على واحد الحاجه. فكروني قولوا لي واش معناتها ديابيت واش معناتها لو مو ديابيت. قالوا ديابيت كش واحد فيكم قالوا على شنو اسمه ديابيت؟ واسمك انت؟ الله يبارك. زكريا. علاش اسمك زكريا؟ سماتك خالتك.
فهمتك؟ نعم؟ كل واحد واش يقول؟ كل واحد يقول لي سميته. هاي لو سيركل فيسيو دو ماكغال. فكروني نقول لكم الديابيت علاش سموه الديابيت. il faut vous poser des questions. خلاص هكذا هاي اسمه ديابيت. هايا منين نبداو هنايا؟ نبداو من لوبيزيتي من الوسط من السونتر. سي ان سيركل فيسيو. عندكم لوبيزيتي دير لك اون انسولينو ريزيستونس. اوني داكور فهمناها علاش؟ اوني داكور يا اخي. اكسل كاين اون انسولينو ريزيستونس معناتها تهبط لا سونسيبيليتي. اوني داكور. تري بيان. انسولينو سونسيبيليتي تنقص augmentation de l'insuline, hyperinsulinisme. L'hyperinsulinisme augmente l'expression de SRBP1C اللي قريتوها في الليبيد. وعلاش؟ باش يكتيفي لا ليبوجينيز. علاش يكتيفي لا ليبوجينيز؟ خاطر كاين ان hyperinsulinisme. attention هاد ليفي هذا ثاني تي دو ا l'hyperinsulinisme. معناتها انايا عندي اون انسولين ريزيستونس. كي عندي اون انسولين ريزيستونس نقعد غير نسكريتي في الانسولين. انسولين الانسولين ساعات تمد لي زيفي. كي تمد لي زيفي t'augmenter la lipogenèse. L'insuline, elle augmente, par définition, c'est une hormone de mise en réserve. L'insuline stimule la lipogenèse. Voilà, je peux t'apporter la glycémie. Le glucose, ندخلو بين les lipides نخبيهم. D'accord. Donc il y a pas de sécurité de l'insuline, hyperinsulinisme, il va activer la SREBP qui va augmenter la synthèse les lipides. Donc انا من جهه الانسولين تاعي ما تخدمش نزيد ندير لوبيزيتي وانا مقبل شفت بلي لوبيزيتي ال دون دي زيفي نيفاست كي سون ديابيتوجين نقعد ندور اوغمونطاسيون تاع لا سينتيز تاع الليبيد واش دير لك ستياتوس هيباتيك لا ستياتوس هيباتيك يخيقنا بلي تنقص لاج ديالو دونك ال فا ريبوسي لي ليبيد كي تريبوسي لي ليبيد تزيد لانسولينو ريزيستانس وهي رايحه لا ليبوجينيز على ديال لوغمونطاسيون تاع الانسولين وي بصح ما الجلوكوز ماهوش يدخل داخل لا سيلول وين حتجيب الجلوكوز سي ساعات تدخل كنت واش يدخل عبالك بلي كي تقولي واش يدخل معناتها تموتي نو قلنا بلي ينقص ينقص بصح كي نقعد انا غير نسكريتي في الانسولين انا باش الانسولين تاعي نورمالمون سكريتي 5 موليكول باش يمدوا لي لي زيفي وين سكريتي 25 l'organisme il va subir à long terme il subit attention هذوما سي دي زيفي تاع دي زاني de chronicité et de développement il subit l'effet de l'insuline il va augmenter sa synthèse de lipides c'est à cause du fait d'avoir subi l'effet de l'insuline هكذا donc à force il subit il augmente la lipogénèse il augmente le tissu adipeux est-ce que c'est clair avec le cycle très bien on reprend